Wapo kay manok si Boss Hill. Pila ni boss? Pila? 2.5 ang baligyan eh. Bullstag unya, Blue Licks. Wapo kay lawas. Hatch Gray. Wapo din kayo. Turkey ang price ani, Turkey. Pikom siya unya Cox. Wapo kay lawas. Timbangan ni guys mga Descatro. Wapo kay balibo. Binabay ni siya, binabay. Guys, guwapo nga 1.5. Hatch Gray yapon. Medium size. Blue Licks yapon, Blue Licks. Guwapo gitsura. Football body. Bullstag ni, bullstag. Wapo kay manok si Boss Hill. Pila ni Boss Hill? Tuki. Tuki lang, Tuki. Pila ka tuig ni boss? 18 kabulan. 18 kabulan pa ni. Ang balibo ni Boss Hill, kuno ni banugon no? Banugon nga white leg. Part pila ning binabay part? 25. 2.5 ra ni, 2.5. Big size ya, big size. Wapo manok si Buyax, 3K lang ni siya, 3K. Bullstag. Alin bay? Alin. Pila ni boss? Ha? Pila ni? Tuki. Papa ka manuka no? Wapa kay manuka. Pila ni boss? 25 lang. 2.5 lang. Bullstag nga 2.5. Oh, full stock. Pila ning binabay tay? Pare. Mildos lang, mildos. Stag. 2.5 na kanawayon. Cox na ni siya, Cox. Cox nga 2.5. Yellow leg siya, ang itsura niya oh. Pusat. Langat part. Part kani pula ni mo, part pila ni? Pila ni pula ni mo? 3K. Bullstag siya nga 3K. Boss pila ni boss kani? 25 ba ito? 2.5. Bullstag nga 2.5. Kani Buyax, pila baligyan ni Buyax? 5. Ha? 2.5 lang. Bullstag nga 2.5. Imo ning binabay boss? Wala boss. Pila nga tuig na rin? 25 agala. Pila ka tuig? Araw. Boy tapin ba? 25. 2.5 rin siya, 2.5. Oh. Pila baligyan ning buyog niya? 3K. Guys, 3K lang siya nga binabay. Wapo ko itsura. Bullstag ni siya, bullstag. Pila ni Bart? Wapo ko itsura. Pila? 3K. Kasi bloodline na ni, bloodline. Sweater. Sweater bloodline. Bullstag. Hero league siya, una. Wapo kay kurma. Kag na 24 months. Pila ni? 2.5 lang, 2.5. Mga pila ka tuig ni boss? 2 ka tuig. Negosyable pa ni nga sa bilyara. Wapo sa gitsura. Formok gold. Wapo kayo nga putig dungga no? Kasi bloodline na ni Bart? Ang bloodline na Pumpkin. Pila man eh? 4. Turkey. Wapo gitsura nga Turkey. Big size siya, big size.
City lang no. Iso na Bulutso. 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 Pila ni pula boss. Bulutso lang na. Kata Bilisiti. City lang, City. Yata na ninyo Ako ka na Bilutso. Ulang. Ano kung gawin? 2.5 lang guys, 2.5. Ang bonstag siya niya. Rolex. 2.5 lang, 2.5. Apo kay manok si Boss Ariel. Pila ni Boss Ariel? 8K ang price ani. Isang bloodline. Kita gamay. Gilmore bloodline, Gilmore. Cox na ni siya, Cox. Quality siya kayo. Ano boss? Boss Ariel, pila ni boss kani? Ha? Size Ramos. Size 6K. Ang bloodline na ni Gilmore po ni. SDR. SPR. Super brown red. Black blue legs. Mga pila ka tuig na ni boss? Yes. Tulo ka tuig. Pila ni pula ni mo Bart? Meron na po ito. Pila ni siya? Pila? Race. 3K. Big size ka 3K. Ikaw muktahod niya yellow leg. Big size. Tulo ka tuig. Pinabay Bart, pila man eh? Okay. 2,000 lang, 2,000. Cox. Pila ni kabilyaran ni mo? Ah, Mildos lang, Mildos. Suwa na katuig. Dua ka tuig. Busel, kaning latom ni mo, pila ni boss? 2.5. 2.5. Cox. Black leg, big size.